Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini adalah video lanjutan dari trip kita. Yang video pertama kemarin itu di Singapore Airlines dari Denpasar Bali, flightnya to Changi Airport Singapura. Sekarang kita mau lanjutkan penerbangan ini ya, cuman transit doang di Singapura. Dan emang Changi Airport ini one of the best airport in the world ya. Nah ini sekarang kita udah boarding. Untuk aircraftnya di situ type-nya 777 ya. Terus untuk flightnya ini perjalanannya kurang lebih 13 jam dan ini menjadi perjalanan terlama dan terjauh kita. Oke, selamat menyaksikan. Attention crew, all doors are closed. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. Make sure that your seat belt is securely fastened. If your device drops into the gap between the seats, refrain from adjusting the seat and ask the cabin crew for assistance. We remind you that this is a non-smoking flight.
tengah-tengah pesawat, di tengah-tengah kabin. Jadi dia wastafel ya biasa, cukup luas, ada toilet kloset. Ini ada attendant call, jadi kalau misalkan ada kebutuhan gitu ya terdesak di gawat gitu bisa menghubungi pramugari atau jamin di belakang. Ya. Dan tunggal. London, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Please be careful opening the overhead compartments and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure to be on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Thank you. Very much. Bye-bye. See you again, sir. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. Take care. Thank you. See you again, sir. Bye-bye. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah sampai di Heathrow Airport di London ya. Dan flightnya tadi kita kurang lebih 13 jam, kita boarding dan take off itu jam setengah 1 waktu Singapura, terus kita landing di sini jam 7 malam ya.
buat bandara ini cukup besar, dan dari apron pesawat tadi menuju ke tempat pengambilan bagasi ini itu cukup jauh ya, tapi nggak pegel-pegel amat kok. Nah habis itu sekarang kita mau menuju ke penginapan kita, dan video review penginapannya ada di next video. Terus buat ke sana itu kita naik metro ya di sini, dan mesti punya kartunya dulu. Jadi kita beli kartu dulu di underground. Jadi metronya sih namanya underground. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini sekarang juga, karena itu 100% gratis dan gak ada ruginya kok. Dan jangan lupa stay tune for the next video. Bye.